aujourd'hui, Safi Bahati, le président de la République, est attendu dans quelques instants pour cette cérémonie d'hommage. Les locuteurs de Lingala ont besoin de savoir ce qui se passe. Iyo bo elobio angai ndeko Edi Chala lelo penza ezali mokolo monene tokokundola bongo to ba mokolo ya ba héros national lelo ezali bongo tokokundola ka bongo héros national musée Laurent Désiré Kabila bongo lobi ya zone na Sambo sanza ya Yambo mobukote bela tukumbela moko ezali mokolo tokokundola bongo héros national Lumumba bongo lelo awa tozami na mausolée et pas wapi bakundaka musée Laurent Désiré Kabila tokundelela bino 16 janvier ils sont ezalaka bongo mokolo oyo tokundolaka mokolo ya musée Laurent Désiré Kondo musée Laurent Désiré Kabila 16 janvier 2001 kino 16 janvier 2021 et kokisi mibu tuku mibale uto babomaki musée Laurent Désiré Kabila na yango pona kokanisa bongo moto moye abengamaka héros national musée Laurent Désiré Kabila milulu mibongisami awa na mausolée bongo pona kokundola bongo bolingo oyo tozalaki nango na ye epai wapi mabongisi ya misa bosangisi bongo mangomba bokosalema awa lelo tozali bongo na bakambi ya eklese ya katoliko bazali awa tozali bongo na bamusulman tozali na bakimbangiste baeglise de réveil bongo basangani awa esengeli koyeba te musée Laurent Désiré Kabila azwaka bongo bokonzi na ye omobu koto yoko na kama libwana tuku libwana Sambo 1997 na boingeli ya AFDEL osima ya boke ya Maréchal Mobutu CCC Kokukungwendu wazabanga bongo ye ayebaki bongo kokamba RDC lokola tata mokonzi ya mbala misato bongo lelo loye yango wana tosangani awa musée Laurent Désiré Kabila tango azalaki obomoyi obokambi bwaye ate ezalaki mikolo mingi te asungaka ekolo akelaka eloko babengi service national mpona kosala misala ya milona kobokola bibwele mpona kopesa bana mboka bazala na biloko bya bolei cantine populaire oyo tobengaka CPP yango mpe lokola ezalaki makanisi manzenga ya musée marché ya liberté moto nyonso ayebi lolenge kali bakelaki marché wana zando wana epesaki biso esengo mingi na misala miike musée asali soki totangi tokokoma kino pokwa kasi lelo loye ku monene wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye mei alobi yango akotalisa elongi na misa me ya kotonda nzambe mpona kokanisa kondo musée Laurent Désiré Kabila pe lobi lisusu akoyeba bongo kozala na misa ye kosalema mpona héros national Lumumba yango tosangani awa na mwa ntango tokoyeba bongo kozala na misa ya kotondo nzambe tokundula bino musée Laurent Désiré Kabila azali mbotama etuka abotamaka eleko ona na etuka ya Katanga na mobu koto yoko na kama libwana tukumine na moko ezalaki bongo na territoire ya etuka ya Katanga na territoire ya Ankoro epai wapi ye abotamaka bokoli bwaye azalaki solo elenge oyo azalaki na bwanya na mobu tango akokisaki mibu ya mbotama zone na motoba abengamaki bongo leader na bana oyo bakolaki na bango na baninga baye azalaki bongo leader pekino akokisaki mibu ya mbotama tuku misato pe ayebe kokota na kobunda bongo mpona bosomi ya ekolo ya biso Congo kobunda na mai oyo nyonso ezalaki ya mabe musée Laurent Kabila abundaki kino ayaki koyingela au RDC toloba ndenge mpenza le 17 mai 1997 epai wapi AFDEL eyingelaki tolongwaki bongo na Zaire te tokomaki bongo na Congo bongo na koyeba kopesa maloba ngai ndeko Charlotte Kabanga asakola oyo kota la Chiluba Tasakivila Agnès Safi Bahati balongi ba RTNC mumia bilan sur le bikala no sangani bois tuji bikala batulanga nafa ku palais de la nation nanga moi ba u bikala bajikila musée Laurent Désiré Kabila Boalu boaji to kujalelu ye unonku musée Laurent Désiré Kabila wa kumbaji biji mu makumia biji kacha wa shiyanga ni buloba mushibaya mushindo no vlen bonsu bikala babimanya mwabe umbatu ilanga na kujibantu bashile shilanga ne bane na bambula mataji bane na babini bishimu byanzambi ni kabiji bale ne bamanyanga na bu ni benedito ngabaji banisha mwa kuvwa kabiji kumuto makumbu kuni batwaji ya nanga ne disambi leji ni sibwa kusangisha
beni bisumbu bya nzambi bishile shilangana munda mwatonga tuda Kongo munga sabakaji bikala batu ilangana mwabeu mbwa lukai mbwa kwambika Mzee Laurent Désiré Kabila lumu bwali yeye uji umo wakubilo bubya jitunga tuda Kongo munga lata kaji yeye mwina nganye Mzee Laurent Désiré Kabila mwana mulele wa mjitunga ja Kongo wa munga lata nanga mu province wa Katanga kujimika la mulejibwa umusoko wa Nkoro kuchidimu cha chini nunka machite mama kumyana ni chimwa yeye uvumulejibwa ni kudenda baleji anukubwana bwenda ukafumana kutangila umona bwana bidibikengela kulo mvita ya kujumbusha kubufika bwaba badibasa bwate muntu mufika kimanyi kulu muntu mufika kalombo jitunga Mzee Laurent Désiré Kabila mumbana kubwele mubisumbu bishile shilangana bivwa bimuheshe meji mavule meji akumanya mudikwenza bwakujumbusha kubufika bwalu bwa muntu kaimwenza mudimu bwakujumbusha kumufika kakwena udimu akubumbusha kubufika nansha kikai fa bivwa mufete bidimunju kumini bisambombu umutaje kubwele mubisumbu bishile shilangana anu uchuvoni mvula makumi abiji ditunga jetu da Kongo mwata kufeta bujika dijani dipanda numanye ni Mzee Laurent Désiré Kabila ipopo moni Patrice Emery Lumumba bajini ngele luwa meshi wa momumwa bwali bwa Patrice Emery Lumumba vwamba bwase katwena mwa kwa seri tunga jetu da Kongo mungalata ni kansunga ni mnyande ya kubenga ngana nansha kichi voka biji Mzee Laurent Désiré Kabila muteka fenda mulendo dungenyi nevo mwamba ni ditunga da Kongo mungalata kajena mwa kulongolo kafikala mwana mwene Kongo kayimwima ngina kulu bwakulongolo ditunga jenda nansha kibwalu kai mubwele biji mu makumya biji bishima mumaki ani mwabovu mukalu longolo la basta lai benda bakulo na bumvita bwakubenga bukalenga buvopo bwa mukalenga mobutu bovoka bu kengele bwa se muntu ashidi mukanasha kufika jenda mu chimenga cha Kinshasa ni basta lai batu futibigile bwa se baka doko divwa muja matuku jikumini mwanda muteketa ngondu mitanu chidi muchachinu nunka machitema makumishitema ni mwanda muteketa kiji tuku divujitunga da Kongo mungalata kukala babikile bwa se République démocratique wa Zaire ni mpinjewo kukujumuka kuvukushala kupingana kabiji République démocratique du Congo muvo kukala muvo babikile tunga jetu kukala byose bimbwa kuleshe bwa se yeye kavumulwiji lwa chidiji cha mukalenga mobutu nasha uvumuchende chidiji cha kwenza bwa se binti batunga da Kongo mungalata bilengele labana bajitunga ja Kongo mungalata njinga shikutawa kefu nanku nyano edikefu mukana kajinji nufudisha nbwani tulibasanga nibwa mwabe ununku Palais de la Nation nanga kumpala kwa lukita ndimo kubikira nangu kadimu makula fochaka wachakuku bali babikira se mausolée wa Mzee Laurent Désiré Kabila mwabe u bantu bonso mbatuilangana ndino ambira bidini wa jetu ditunga mfumu Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mwadi amvita ujimu akufika penda mwabe umbilendo shilamu jibe tushindikile bebe kulibaka munakamba badi pepi nenda wambase yeye ni mushinjikane navo kutwa Mzee Laurent Désiré Kabila makumbu mumabo tulibika tusanganye bwe ngani wambili ni bani na bavula bakaji popo ni bantu bachana nanga ababa vumu chisumbu chenda moto libika la nuba monako bindi zimbibenze banuleshe byo binitu nilonda le mala wonsu mushindo kala ni bakwenzeka popa moni binanyi kutwa kushilangana mishi ndishi ya muishi mpinjewu kujiwetu mwakudi wa Swahili ki meta kwa kula mwakula Swahili Sylvie na samu jini ja meta karibu wa Kiswahili uduchi lamba bikola Sylvie meta. Asante kwako Charlotte Kabanga. Wafasi wapenzi, tutemjulisha kwamba tumepatikana huko Palais de la Nation mtani wa Gombe, ndio mahali ambako sherehe kubwa ya kumbukumbu ya miaka 20 tangu Mzee Laurent Désiré Kabila walimuua huko Palais de la Nation, ndio mahali ambako kumepatikana monara yake kulugha la Kifaransa imeitwa mausolée. Tutemjulisha kwamba Mzee Laurent Désiré Kabila walimuua huko ofisini mwake mwakazi Palais des Marbres. Yeye alizalika mnamo tarehe 27 Novemba mwaka 1941 huko jimboni ya Katanga. Wakati alienesha miaka 16, tutemjulisha kwamba yeye alijitolea katika vikundi vya siasa. Muda wa miaka 30 alipigania mambo mabaya na kupata kidemokrasia nchini Kongo. Mnamo tarehe 17 mwezi wa 5 ndiye mwaka 1917 tutemjulisha kwamba alipigania ili kidemokrasia kubaki imara. Pia tutemjulisha kwamba bwana Mzee Laurent Désiré Kabila yeye ni
Rais wa tatu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwenye pia kuheshimu masemi yake pia kidemokrasia alijitolea ili maisha ya raia mkongomani kubaki imara. Muda wa madaraka yake tutemjulisha kwamba mzee Laurent Desire Kabila kwa kuangalia tu namna gani raia mkongomani kuishi bila tatizo, aliweza kuunda Service National, ni muradi kubwa wa shamba ili raia aweze kujigharamia na kuacha kutwala chakula kutokea nchi za kigeni. Aliunda pia cantine populaire kwa kuweza kusaidia raia mkongomani kununua chakula kwa bei chini. Ni muda tu wa kazi yake, alikuwa anaangalia namna gani ya kutumika kazi, pia maisha ya raia mkongomani iweze kubaki imara. Aliweza pia kuunda soko kubwa, Marché de la Liberté huko Changu. Ndio namna muda wa madaraka yake alikuwa anaangalia namna gani alijitolea kufatana na kazi yake kwa kuweza kusaidia raia mkongomani kuishi bila tatizo. Pia tutemjulisha kwamba mzee Laurent Desire Kabila yeye alikuwa rais mwenye kuwa pembeni na raia mkongomani, pia alijitolea kwa maisha yake ili raia mkongomani aweze kuishi bila tatizo. Within Jata unaweza pia kufasiria wenye kutufuata katika lugha la Kikongo. Aksanti nduku Sylvie Meta bampangelo zolo bitumeba kama awa na paleli la nation kisika nkinzi ya nene ke salama ya kumonisa penza kuyindula moyo ya mzee Laurent Desire Kabila ya ivanaka mfumu ya insi ya ntama ya kubikisaka beto kubanda mvula meluta betasabisa la benoti Laurent Desire Kabila andi ivana bokila mingi na dizina ya mzee ya eba kufuaka ya na lumbu ya 17 ya ngomda mtetu ya mvula mafunda zone na 11 bubu yayo me kukisaba mvula makumi zole na inzo ya bisalu na yandi ya nizabananga mina dizina ya Palais de Marbre kansi andi kere nani mzee Laurent Desire Kabila butukaka na lumbu ya makumi zole na nsambwadi ya ngomda 11 mvula difunda mosi na makumi na iya na mosi na likasi na kisunga okatanga yayi ya kizunga katanga ntama kasibubu yayi na dizina ya okatanga anifanaka mtete na kusala mingi bisalu ya politiki mingi penza ifanaka leke na ankoro na repertoire na yandi kansi anifanaka mingi na kutombola bisalu na kati ya kizunga na kati ya baleke yayi banda obukila yani mingi nzambi ya ntoto anifanaka mosi afanaka kutelama penza na kunwani na mambote ya bantu na luzingu na mvula ya 17 yani vandaka mosi penza na kumonisa bisalu na kati ya binvuka ya bisalu ya politiki ani kudipesaka bonso leke pena kunwanina mambote ya luzingu ya bantu pena kunwanina bisalu meta mambo ya kusambisa pe aninungaka bisalu ya mutindo na unena kimpwanza ya insi ani kotaka penza na makil na ewa bora na wimbi dira na kizunga ya Sud Kivu kisika wapi yani vandaka mosi vandaka kunwanina penza pe kulanda bisalu na kuzabisa na benoti mzee Laurent Desire Kabila kulipesaka na bisalu ya insi na lumbu ya makumi zole na iya ya ngonda 10 na zole mvula difunda mosi na makumi zole na makumi na mvula difunda mosi na makumi sambano na nsambwa mzee vandaka mosi ya kumonisa kimvuka ya Révolution populaire na kumonisa pe kutumbula bisalu na ntango ile vona na kati ya luzingu na mvula difunda mosi na makumi ivo na 5 ani monisaka bisalu ya mutindu na mutindu ya kulipesa samu na kunwanina mambote ya bana ya insi na kukatula bana ya insi na kimvuka ya kifumu ya kukanga munoko pe na kubuya na kukatula bana kimpika ya kongoza hii ani monisaka penza kimvuka yani afdel yeye ani kulipesaka na kutombola bisalu ti ya kusaka kubila penza na ngonda ya 10 na vodi funda mosi na makumi ivwa na sambanu yeye monisaka penza bisalu ya kunwani na mambote ya bana insi na kilumbu ya 10 na nsambwadi ya ngonda 5 ya mvula difunda mosi na makumi ivwa na nsambwadi wapi yani penzaka kusaka kunwana muze kusaka kukatula bana insi na kimpika ya kifumu ya kukanga munoko yeye ni kumaka penza na mbanza Kinshasa na kumunisa bisalu na ntwala ya ngonda ya sambanu na kusa penza kunungisa bana insi samuti insi na beto kwenda na ntwala
Mose Laurent Désiré Kabila kuvila kutomula bisalo awa na mbanza Kinshasa anisaka bima nene boso katini populaire boso zandu ya liberté ya mebakama na commune ya Masina beto ne sosaba ya bubu yai lokuma kazandu ya nene kilipenza ba dimbu ina beto ne sokona yindura kasi beto na beno kina kuvingila bisambu ki salama awa na palais de la nation qui se que na kizeni ki salama kasi me putuna ndinga na Edi Chala kisa tumula beno ndinga na ndinga lumputu na kumonsa beno nkinzi ya lumbu ya bubu yai. Merci Wivin Diata pour ces explications en Kikongo sur ce qui s'est passé ici, mais surtout sur la vie de Mzee Laurent Désiré Kabila, arrivé au pouvoir le 17 mai 1997. Mzee Laurent Désiré Kabila était à la tête d'une rébellion contre le gouvernement du maréchal Mobutu entre août et septembre 1996. Des bruits de bottes sont entendus dans l'est de la République démocratique du Congo. Quelques jours après, Mzee Laurent Désiré Kabila se présente comme le leader de ce mouvement, cette fois-là rebelle contre le régime du maréchal Mobutu. Et entre 7 et 8 mois après, cette armée des Kadogo arrivée à Kinshasa, faisant tomber ville après ville. Quand Mzee Laurent Désiré Kabila arrive à Goma, Persévérance Ndege est là et rencontre Mzee Laurent Désiré Kabila exerçant ce métier de journaliste. Elle garde quand même beaucoup d'informations de cette illustre personnalité. Mzee Laurent Désiré Kabila, Persévérance. Merci Edi Chala. Oui, nous sommes en train de commémorer aujourd'hui le 20 ans depuis l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, le 3e président de la République démocratique du Congo. Oui, c'est vrai, chacun a son témoignage et je suis sûr que tout un chacun, nous Congolais, nous de cette génération, nous avons suivi, nous avons accompagné cette marche libératrice, nous étions tous impliqués et c'est vrai, c'est sous l'impulsion de Mzee Laurent Désiré Kabila, mais les Congolais dans son ensemble a milité pour pouvoir occasionner les changements qui s'est opéré le 17 mai 1997. Et c'est tout à l'honneur de Mzee Laurent Désiré Kabila qui se retrouve aujourd'hui héros national parce qu'il a été assassiné dans ses bureaux au Palais de Marbre. Je passe un peu le micro encore à Edi Chala. Il aura fallu 3 ans et 8 mois à Mzee Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République démocratique du Congo, à marquer l'histoire de ce pays. En 3 ans et 8 mois, le président de la République, le 3e de la série, aura s'est caractérisé par cette auto-prise en charge. Et donc pendant son règne, il a appris à la population de se prendre en charge, une prise en charge qui pouvait s'étendre dans tous les secteurs de la vie. Politiquement d'abord, le problème congolais devait trouver des solutions parmi les Congolais. Au plan social, chacun devrait se trouver des moyens de survie. L'autre auto-prise en charge, c'était aussi au niveau de nos forces de défense et de sécurité. On se rappellera qu'en 1998, il prit la décision, la courageuse décision de pouvoir se débarrasser de toutes ces forces étrangères qui l'avaient aidé à prendre Kinshasa. Un nationaliste né, Mzee Laurent Désiré Kabila a gouverné le pays pendant 3 ans et 8 mois sans aide extérieure et on a vu que cela était possible. Le salaire de militaires était sensiblement amélioré. Bref, un nouvel élan pour la République démocratique du Congo. Voilà des mérites qui ont valu de lui la reconnaissance de toute la nation pour l'élever au rang du héros national. Il est le 2e après le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, dont la commémoration arrive demain, juste un jour après celui de l'autre héros national. Voilà ce qu'on peut dire de Mzee Laurent Désiré Kabila à titre personnel. Je me rappelle de ces comités de pouvoir populaire qu'il avait érigés. Moi-même, étudiant à l'IFASIC, j'avais été élu par toute la faculté pour
être membre du comité du pouvoir populaire. Et à ce titre, j'étais donc ministre. Et à ce titre-là, Edi Tchala, j'ai côtoyé Mzé dans tous ses bureaux, principalement à son bureau du Palais des Marbres, comme membre du comité du pouvoir populaire. On a essayé à notre manière de nous organiser au niveau des universités, au niveau de l'université, où j'avais les rangs de ministre d'État et ministre des Affaires sociales et travaux publics. Donc voilà ce qu'on peut dire de Mzé Laurent Désiré Kabila. Il est vrai que pour de grands hommes, pour des grands esprits, il ne faut pas nécessairement beaucoup de temps pour marquer sa nation. Et en ce qui concerne particulièrement nos deux héros nationaux, c'est vrai que l'un ou l'autre, personne en tout cas n'a eu une longue vie dans la gestion des affaires de l'État, mais ils auront tout de même marqué positivement l'histoire de ce pays. Et le 5e président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lui a pris également la décision de pouvoir héroïser le tout premier président de la République démocratique du Congo. J'ai cité ici Joseph Kasavubu, lui également, qui n'aura pas fait longtemps à la tête du pays, mais qui l'aura marqué par sa gouvernance. C'est pour dire que chacun de nos dirigeants arrive et imprime sa marque. L'on retiendra pour chacun, en tout cas, des hauts faits, comme on retient au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est dans la même voie que tous les autres. Voilà Edi Tchala. Donc d'ici quelques instants, le président de la République